ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखा अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुरः रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानंद घन विग्रह लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णंकर चरण रे प्रणाम पूर्वक जो जगन्नाथ मंदिर रही प्रांगण रे आम माने बसचंती मोर प्रिय एक कथार व्यास सुदर्शन जी बहुत ही उच्च कोटिर विद्वान मध्य एमए करिसेंती भागवत अनेक शास्त्र रे मोर तृतीय थर एठी दर्शन प्रथमे मंदिर रे भुवनेश्वर रे हेतला एथर जेतबेले सुनिली से आसन से निजे ही कहले भल लागला कारण विद्वान पाखरे संगत रे भी भल लागे कोन एटा हेलो एवं भागवत बहुत कम जगह रे हुए संकल्प नहीं कि मते बहुत कम जगह रे हुए तेणु ममता महांती और तांकर जति परिवार रो जो संकल्प करछन्ती भागवत पई पूर्व पुरुषंकर शांति पई मध्य ये संकल्प ही बहुत बड़ जिनस समस्त भितर ये संकल्प हुए एवं आज आम संक्षिप्त रे सुदर्शन जी कहते सब आज आम धुंधुकारी प्रसंग प्रेत बाधा विनाशिनी भागवत कथा तार प्रसंग जानले आम जोड़ी पारे संजोग करा जाय पारिबो काहेकि भागवत हुए तेणु निश्चय ए गाँ लोकंकर पुण्य एमानंकर मध्य संकल्प हला मात्र पुण्य जो ही संकल्प गोटे पुण्य भावना थाए तबे ही संकल्प आसे संकल्प माने इच्छा जमि पूजा रे संकल्प करा जाए सेमते कोनोसी गोटे भलो काम करबा पई जो भावना आसे मन भीतर तो संकल्प कहते ते ये संकल्प ही बोधे 6-7 मास पूर्व ए संकल्प तांको भीतर पूर्व थिला ए प्रकट था मते कहले तापरे व्यास को वर्ण करा गला तेणु आज आम माने एई रही गाँव रे मु जानुची धान कटा चलीसी एवं आपण माने पुरुष माने जाउछन्ते किंतु माँ माने जेतेबेले घरे अछन्ते आसिक शुणु पाखरे बसंत
पूरा जदि बस पारे भल, जदि न बस पारे घंटाटे खंड बस। ଆପଣ କହିବେନି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ବସିକି ଶୁଣୁଛି ମାଇକ୍ ରେ ଆସୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ପରୋକ୍ଷ ପୁଣ୍ୟ। ସକାଳୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଣାମ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଠି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ବସିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆଜି ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ କହିଲି କି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ମୁଁ ପଢିବି, ମୁଁ ପଢିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିକି ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ପଢିବି, ବସିବି ଏ ସମୟ। ଆପଣ ମାନେ ସେଇଟା ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରାରମ୍ଭ ହବ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି ଭାଗବତ ସପ୍ତାହର ନିୟମ, ଶ୍ରୋତାକୁ କଣ କଣ କରିବା ଉଚିତ, ବକ୍ତାକୁ କଣ କଣ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସବୁ ତ ଆମେ ମାନେ କରିପାରିବେନି ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ସଂକଳ୍ପ କରିଦବା ଉଚିତ କି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ପରିବାରର ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସମୟ ବହୁତ ମିଳିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡୁନି। ଯାହା କିଛି କର୍ମ ହଉଛି କେବଳ ଭାଗବତ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ମିଳୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସଂସ୍କୃତର ମୂଳ ଭାଗବତ ଯୋଉ ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ସିଏ ହିଁ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଠୁ ଶୁଣିବାଟା, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟେ ପଢିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାସା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀର ବଳିଷ୍ଠ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପାୱାରଫୁଲ ଭାଷା। ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ପଡିଲା, ବୁଝ କି ନ ବୁଝ, ବହୁତ କାମ ଦବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ବି କରିବି, ଅନୁରୋଧ ବି କରିବି, ଆପଣ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ମା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବିଲ ଧାନ କଟାରେ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ହବ, ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସମୟଟା ଧ୍ୟାନ ରହେନି, ମୁଁ ଜାଣେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 18 ବର୍ଷ ଥିଲି, 1983 ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ହିମାଚଳ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 60 ଚାଲିଛି, 42 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 43 ବର୍ଷ। ବହୁତ ଗାଁରେ ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଦିଏ। ମୁଁ ନାଲକୋ ନଗରରେ ହିଁ 11 ବର୍ଷ ଥିଲି, ସେଇଠି ମୁଁ ଭାଗବତ ଦେଲି। ଏ ଯୋଉ ଅନୁଗୁଳ एंड आठमली एंड आठगड़ तालचेर सब जाए, वो भाषा जो ये शुणे ना और मन पड़े। से बहुत गाँव समय रही पारे मत बहुत भल लगे। आप जानते एक्जाक्ट 6:30 बेले आम मैंने बस पड़ते वर्ण बेहलिया एवं व्यास प्रारंभ कले। कहली आरंभ करते आप बहुत भल जिन जिते लोक होती अलग कथा जो जानीदेवे कि नहीं ठीक टाइम हो 6:30 मैंने 6:30 आपण मैंने आसपारे आ देखिए 8:30 बंद कर फल तो आप शीत दिन भी थकान भी हो प्रसाद पाइक हम शोई पारे। से जहाँ हो मत बहुत भल लगे 2 मिनिट भगवान का ना ने मु गाइला पर आप गाइबे मु दीथर कह ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय एमती जगन्नाथ अच्छी कृष्ण विष्णु धीरे धीरे प्रवचन सब नेवा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ଏବେ ମା ମାନେ ବड़ा सुंदर रामायण କରୁଥିଲେ ପଢୁଥିଲେ ଟିକେ ଜୋରରେ ଗାଇବେ ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल के राष्ट्र की जय जोर कवे जय शब्द नम शब्द वर्णन से भागवत बोल भागवत महापुराण के भागवत जोटा कि बर्तमान कहते सुदर्शन जी सबुठार श्रेष्ठ ग्रंथ महान ग्रंथ आर महात्म्य आर महिमा
अनेक पुराण रही भागवत रे ही पद्म पुराण रे एवं स्कंद पुराण रे जो महात्म्य कहानी अच्छी पद्म पुराण छटा अध्याय ये जोड़ा जाए वर्तमान में भागवतर पद्म पुराण अंतर्गत छटा जो अध्याय कहानी अच्छी और दीटा प्रसिद्ध कहानी अच्छी जोटा कि वर्तमान संबंध रे रही से दीटा कहानी माने जानिबा कोन भागवत कहीं पढ़ा भागवत पढ़िले कौन नैमिषारण्य कथा कहते गुरुदेव भगवान का कृपा मु नैमिषारण्य रे भागवत करेछि शुक्रताल जोटे सुखदेव जी प्रथम देइतले सेठी लास्ट ईयर करते वृंदावन रे जोटे भगवान कर निज एबे आसीबो कथा सेठी मन द्वारका रे नेक्स्ट ईयर माने 2025 नवेंबर रे मु हरिद्वार रे करूछि एबे हरिद्वार कथा आसीबो जदि के जीवा पई चाहछन जाई पारे कथा भी सुनिबे एटा तो 2 घंटा कहूछि सेटे 4 घंटा घंटाटे गोटे 4 थर कारण सेटा किछ काम नै रहिबे सुनिबे हरिद्वार बोली भी पारिबे ऋषिकेश भी बोली पारिबे तने ये जो भागवत और पद्म पुराण रे जो कथा रही छी केमते हिची सब बोलछा जंती सुंदर जगह गोटे गां के किया सर मते आसिला भी बहुत बढ़िया लगतला से फोटो नहीं पठेली कि मो रोड रे दीपटे सुंदर गच्छ सामना रे पहाड़ मध्य भवंतु जो नैमिषारण्य कथा कहते नेमी माने चक्र नेमी तो ब्रह्म एमाने कौन कले ऋषि माने से माने ब्रह्मांग बाहु गले ये कली जुगर 250 वर्ष पर एबे कली जुगर 5124 चली 5124 कली जुगर केबे कली जुग हबो ना भगवान कृष्णଙ୍କର जो दिन देह त्याग हो गला से दिन कलिजुग स्टार्ट द्वापर समाप्त एवं कलिजुगर 30 वर्ष पर गोटे कथा कलिजुगर 230 वर्ष पर गोटे कथा कलिजुगर 260 वर्ष पर गोटे कथा एमती सब कथा हम से कथा हम धीरे धीरे कहि सुत शौनक संवाद केमती हला कि माने सब ऋषि माने बद्रीनाथ गले बद्रीनाथ रे तपस्या कले भगवान ब्रह्मा को स्तुति कले ब्रह्मा को कहले हम माने सब यज्ञ करूछु किंतु हमर ए यज्ञ रे आखि धुआ हो जाउछि कीर्तन करूछु गला फाटि दउछु तो मजा आसनी कोन करिउ जे हमको शांति मिले देखो तो आम शास्त्र रे अनेक मार्ग अछि सब मार्ग को स्वीकार करा जाय एबे मु जो रहउछि हम ब्रज भाई रहउछथि सेठी मु ताक सहित रहउछि हम कथार्ता होउछि दिन दिन रे अनेक मार्ग तंत्र मार्ग अछि भक्ति मार्ग अछि दीक्षा मंत्र अनेक रही सेमती ऋषि माने अनेक सब कर दै ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ସବୁ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି असंतुष्ट ରହୁଛି ମନ ଶାନ୍ତି ରହୁନି ତ ସେମାନେ ब्रह्मा स्तुति कले ब्रह्मा कहले ठीक है मु गोटे चक्रटे दउछि चक्र चक्र ना होचे नेमी एटा मु एग्जांपल रे देखौछि एमनी गोटे चक्र एमती चक्र बड़टा हेइबो ए जेते थाली भलिया कहले मु गडै दउछि भावंत जो मान जाइथिबे बा कल्पना करथिबे के बद्रीनाथ कुआडे पहाड़ इलाका एबे भी बस रे गला लोक असुविधा होछि किंतु सी तार बड़ी चलियो पछे पछे वो ऋषि मान जो माने यंग ऋषि थिबे एक्टिव ऋषि थिबे समान आगे आगे चलले बाकी सब धीरे धीरे आछने शर्त कोन थिला जानछने शर्त शर्त माने
जो नियम ए चक्रटा गड़ी चली जोठी रही शुणु बड़ा इंटरेस्टिंग जोठी रही ସେଇଠି ତମେ भागवत कथा करे ये हूँ कली जुगर 250 वर्षर कथा मु धीरे धीरे सब समय आनबी देन आपनकर बुझी पारे आ भल भाव शुणु मु तो ये अच्छी किसी जदि प्रश्न अच्छी मत पचारे आम व्यास को भी पचारे शुणु बढ़िया भगवान चलले रहीगला लखनऊ 80 किलोमीटर दूर रे नैमिषारण्य रे मु चारि थर खंड गलेनी कथा मु थरे करछि इटा नामकरण केमति हला सुनो नेमि माने चक्र ये जो चक्रटा जोटे रही गला नेमि शीर्यते रही स्थिर हुआ तो चक्रटा जोटे रही गला तार ना हला नैमिषारण्य ये गोटे कथा द्वितीय होची नेमि माने गोटे राक्षस थे ताको भगवान विष्णु मारतेले एनो नैमिषारण्य एवं ये जो नेमि चक्र तार आध्यात्मिक रहस्य बहुत सुंदर भागवत रे ये विशेष आध्यात्मिक कथा जानिया नेमि माने चक्र कौन मनोमय चक्र ये जो मन नाम मानकर ये बहुत सब बड़े अतृप्त असंतुष्ट अशांत रहउछि जोठी रही जीव सेटे भागवत कथा कर अर्थात भागवत कथारे मनटी शांत हो जाउछि एबे वर्तमान देखो आपण माने बहुत कम लोक अछन्ते किंतु एटे सुंदर अरेंजमेंट करा हिछि चेयर भी पड़िछि पूर्व काल रे 10 वर्ष पूर्व सब तळे बसतिला आजिकल शरीर जो आ तळे के बस पड़ला आमे देखुछु जाओ चेयर समस्त बसछन्ते मनटा जदि शांत हो गला एटा ही नै विचार आध्यात्मिक कौन जहां जो कथारे जो भागवत कथारे मनटी शांत हो जाउची स्थिर हो जाउची मनटी लागि जाउची से होचे नैमिषारण्य कारण भावंतो ये 7 दिन रे एटा ही नैमिषारण्य केते सुंदर कथा अर्थात भगवान को कथारे मनटी शांत रहिबो बाकी जहां भी गले मन शांत रहिबो थोड़ा कम समय रहिबो एबे कथारे हम डिटेल जानि पारिबा ज्ञानर महत्ता बहुत उपनिषद रे वेदांतर ज्ञान किंतु कली जुगर कहउजंते ज्ञान ठारू भक्तिर महत्ता बेसी तार कहानी रे हम बुझ पारि अच्छा देन कोन हला पद्म पुराण अनुसार कथा जाउची कहले कि प्रश्न पचर सेठी जणे भक्ता तार ना होची सुत चलो तो कथा चलछि तो से सुत किए कोन जानिबा ना कहउथले ना उग्रश्रवा रोमहर्षण कोन हिची कथा बड़ा इंटरेस्टिंग महाभारत जेतबेले युद्ध प्रारंभ हला सेतबेले भगवान कृष्ण को आनिबा पई दुर्योधन और अर्जुन गले दुर्योधन रो अहंकार जोगु मुंड पाखरे बसतेले एवं अर्जुन निरहंकार विनय जोगु से भगवान कृष्ण चरण पाखरे बसतेले पाद पाखरे भगवान एमते सोइछने उठिबे जदि आगो काहू देखि जदि मु एई पेंडल रे टिके सुई पड़िबी एवं मु उठिबी मु आपन को आगो देखिबे ना पछपड़ तो देखिबे बैनर सेमते भगवान कृष्ण अर्जुन को देखिले अर्जुन को पचले तुमे केते बळे आछो दुर्योधन कहउछन्ते वसुदेव नंदन मु प्रथम रु आछि अच्छा 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 कोन मागिबो ते माने मागिले कहले गोटे पक्ष रे 7 सैन्य थे जादव सैन्य आउ गोटे पक्ष रे मु थिबी जोटा कि मु अस्त्र धरिबि ना प्रतिज्ञा करछि मागिबा पई सुजग अर्जुन को दे दवा दुर्योधन भाबुछि अर्जुन ताले निहत्था कहते हिंदी रे निरस्त्र जाकर अस्त्र नाही केवल सारथी हो तो अर्जुन नहीं जाओ मने मने भाबुछि मु कोन देबी पावरफुल 7 सेना ताको पाखरे 10 सेना अछि एपटे 7 जीबी 17 आउ गुटिए शल्य ठाରୁ आउ गोटे अक्षय सेना 18 सेना ହେଲା तो जाहु एठी कोन कले से
ମାଗିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଏବଂ ଇଏ ସାତ ଭୀଷଣୀ ସେନା ନେଇକି ଗଲେ। ବଳରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଭୀମସେନ ଏବଂ ଦୁର୍योधନ ଦି ଜଣ ଯାକ ବଳରାମଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ବଳରାମ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ରହିଲେଣି, ମୁଁ ଯଦି କୌରବ ପକ୍ଷରେ ରହିବି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବିନି। ଭାଇକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବଳରାମ କିଏ? ଶେଷ ନାମଙ୍କର ଅବତାର, ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇଥିଲେ ରାମ ଅବତାର। ଏବେ ସେ ବଡ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷରେ ରହିବି ଏଟା ଭଲ ହବନି, ଦି ଜଣ ଯାକ ଭାଇ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଗଲେ ତ ରାଜଟା ଭାରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଇ, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମାନେ କୌଣସି ପିସ୍ କରିବି, ପଳେଇଗଲେ। ଏ କଥାଟା କେମିତି ଆସୁଛି? ଭାଗବତ ହେଇନି, ଭାଗବତ ପରେ। ଏବେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥିଲେ ଏଇ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ପାଖରେ, ରୋମହର୍ଷଣ ହଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ରଶ୍ରବା ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଯିଏ ପୁରାଣ କଥା କହନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ସେ ପରଫେକ୍ଟ। ବେଦ ବ୍ୟାସ କଣ କଲେ? ଚାରି ଭାଗ ଯୋଉ କଲେ ବେଦ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद ଦେଇଦେଲେ କୈଲ ଋଷିଙ୍କୁ। କୈଲ ଜଣେ ଋଷି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଋଗ୍ବେଦର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ। ଯଜୁର୍ବେଦ ବୈଶମ୍ପାୟନ ଋଷିଙ୍କୁ, ଯେ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଆଉ ସାମବେଦ ଜୈମିନୀ ଋଷିଙ୍କୁ, ଆଉ ଅଥର୍ववेद ସୁମନ୍ତ, ଦରୁଣ ନନ୍ଦନ ସୁମନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ନାଁ ଆମେ ଦଉଛୁ ନା, ପୁଅ ହଉ ଝିଅ ହଉ, ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ନାଁ ଦଉଛୁ। ଯଦି ଏମିତି ଯଦି ନାଁ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇ ଛୁଆ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ପଡନ୍ତା, ସେ କିଏ। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପଚାରିଲି ପିଆଝରର, ଜଣେ ପ୍ରଣାମ କଲା, ସେ ତ ନାଁ କଣ? ଏଞ୍ଜେଲା। ଏ ଭଗବାନ, ଏଞ୍ଜେଲା। ଅଞ୍ଜଳି ହେଲେ କହିଥାନ୍ତା, ଅଞ୍ଜଳି ହେଲେ କଣ? ହନୁମାନଜୀଙ୍କ ମା। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମା ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ତା ଭିତରେ, କାରଣ ମହାଦେବୀ ବର୍ମାର ହିନ୍ଦୀରେ ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ମୋ ମା ଭଲ କରିଛନ୍ତି, ମହାଦେବୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ମହାଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ନାଁ। ତ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବନା ଆସୁଥିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ହେବି। ନାରୁ ନା ଭାବନାଟି ଆସେ, ସେ ଯାହା ହଉ ଏତେ ସବୁ ନା ଆଜିକାଲି ଆମେ ପଢି ବି ପାରୁନେ। କୈଲ, ବୈଶମ୍ପାୟନ, ତ ରୋମ ହର୍ଷଣକୁ ଦେଲେ ପୁରାଣ। ଆଉ ଭାଗବତ ପଢିଲେ के सुखदेव जी देवे कथाटा आसो हैला। सेई रोमहर्षण महाभारत कथा माने द्वापर जुग, कली जुग आसीनी, सेई समय द्वापर अंतरे महाभारत युद्ध चली छि। एमती कथा होछि जेंति आपण माने सुनुछन। अष्टादश पुराण हेनी, 17 पुराण सब जानछन जहा जहा रोमहर्षण बसछन। एवं सामना रे जदी किए आसीबो तले आपण जानि परबे, मु जानि पारि। तो बलदेव बलराम भगवान आसले, पछरे ठिया हेले। अच्छा, नियम अनुसार जेतला हमें कथा बोलछन कहा पाए? भगवान को पाए। तो भगवान जेतला प्रकट होछन कथा बंद हवा दरकार। गाड़ी रे हमें जाउछु को जगह रे पहुंचे, जेतले जगह रे पहुंच गेले गाड़ी रो आवश्यक ना, गाड़ी ओलियो पड़े। नै नै मु गाड़ी रे बसछि, मु टैक्सी खर्च एते देइछु, ओलिबिनी। सो टैक्सी ड्राइवर भाबे पागला मिटा। सेमते भगवान जेतले आछन आउ कथार प्रयोजन नै, ये किंतु कथा कोइ चल चल। भगवान को लगे के अहंकार हो जाए, तो सी गोटे घासटी बाहर कले, छाड़ी दे, मुंड कटा ही गला। समस्त हाहाकार है, इमती कौन हो गला? देखले बलराम भगवान हलधारी प्रणाम कले। से जानते सब ये मत जानते रोमहर्षण उग्रश्रवा ये मत, किंतु कथारे तल्लीन थे। तो से कौन है? प्रणाम तो कले, ये तो मरीगले। बर्तमान दीटा समस्या हो गला। ऋषि माने कहले भगवान गोटे हला आपण को ब्रह्म हत्या है, कारण जदियो ये विलोम जाति रे थिले ये सूतपुत्र, किंतु व्यास पीठरे जेतबेले बसतांते आमे माने संकल्प करू
ସେ ସେଇ ପୀଠରେ ବସିକି କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଥା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ହେଲା। ଭଗବାନ ହସିଲେ, ଏସବୁ ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ବଳରାମ, କୃଷ୍ଣ, ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପାପ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ପଡେ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଁ? ନା ଆପଣ ତୀର୍ଥ ଯିବେ ଏବଂ ତୀର୍ଥରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ସ୍ନାନ ଯଜ୍ଞ କରିବେ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏମିତି ବି ତୀର୍ଥରେ ହିଁ ବାହାରିଥିଲି। ମୁଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ରହିବିନି, ମୁଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ତୀର୍ଥରେ ବାହାରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ରହିବି। ତାପରେ ଠିକ କହିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କଥା ଶୁଣୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଏ ଚାଲିଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କିଏ କହିବ? ଆମର ତ କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଦେନ ସେ କହିଲେ, ଆର କିଏ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଅଛି କି? ଆତ୍ମା वही जायते पुत्र। ବୃନ୍ଦାରଣ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହା, ଆତ୍ମା ହିଁ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତ ଆର କିଏ ପୁଅ ଅଛି? ନା ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ଛୁଆଟେ, ଯେମିତି 5 ବର୍ଷର ଛୁଆଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଶୁଣୁଥିଲା। ତାର ନାଁ ହଉଛି ସୂତ। ସୂତର ଅର୍ଥ ହିଁ ପୁଅ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ, ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ, ତାକୁ ବସେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ ଇଏ କଥା କହିବ। ଛୁଇଁଦେଲେ। ବଳରାମ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଏବେ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ସୁଭଦ୍ରା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ହଉଛନ୍ତି ଅପରୋକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି, ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଦେବେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ। ତ ଛୁଇଁଦେଲେ, କହିଲେ ଇଏ 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତା ହବ, ଏସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିବ, ଆଠୁ ହିଁ ଶୁଣିବ। ଆଜ୍ଞା ଛୁଆଟିଏ, କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ଏଇଟା, କେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗିବ। ଛୁଆରେ ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି କହନ୍ତିନି, ସାରେ ମୁଁ ଯିବି ଏମିତି କହନ୍ତି, ତ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ସେୟା କହିବ। ସେ କହିବେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆକୁ ବର ଦଉଛି, ଇଏ ଯେତେବେଳେ କଥାରେ ବସିବ, ବିଲକୁଲ ଆକୁ ଭୋକ ବି ଲାଗିବନି, ଶୋଷ ବି ଲାଗିବ। ଇଏ ବର ପାଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଶୁଣିବେ, ଏ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଶୁଣିପାରିବେ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇପରି ଭାବରେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ସୂତ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, କେବେ ହେଲା କଣ ହେଲା ମୁଁ ଡିଟେଲ ଯେତେବେଳେ ଟପିକ ଆସିବ କହିବି, କଣ ଯୋଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଗୀତା ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ହେଇଛି, ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଯୋଉ କଥାଟା ଜାଣନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା, ପୂର୍ବ। ତାହାରି ପୂର୍ବରୁ ତ ନାରଦ କହିଛନ୍ତି ବେଦବ୍ୟାସକୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନାରଦ ନିଜେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଇଏ ହଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ହିସାବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାଗବତ କାହାଠୁ 7 ଦିନ ଶୁଣିଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସୂତ ମହାରାଜ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। କଳି ଯୁଗର 30 ବର୍ଷ ପରେ, ଏଇଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରିବ, ଭଗବାନ ସଦାମ ହେଇଯିବେ, କଳି ଯୁଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ। କଥା ବି କହିବି କଳି କଣ, କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। କଳି ଯୁଗର 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ କଥା କହିବେ, ମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣିବେ, ସୁଖଦେବ ଜୀ ଆସିବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ସେ ଭିତରେ ସୂତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବଡ ହେଇଗଲେଣି। ସେତେବେଳେ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସମୟରେ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସରିଲା, କଳି ଯୁଗର 30 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ବଡ ହେଇଗଲାଣି। ସେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବିନା ଖାଇକି, ବିନା ଶୋଇକି, ବିନା ପିଇକି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗରୁ 250 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ନେମି ଚକ୍ର ନେଲେ, କିଏ କହିବ? ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଏଇ ଫିଟ୍, ଇଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଲେ ହେଲା। এইটা ଟିକେ ଥରେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣିବେ ନା କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି,
कौन एपटे कौन सेपटे चिंता करंतु तो जस्ट सुनंतु वर्तमान नैमिषारण्य कल्पना करी जंगल मु तो बढ़िया कल्पना कर परिबे कारण मु निजे कथा प्रवचन देछि नैमिषारण्य रे से जो चक्र कथा कहउछन तब चक्र तीर्थ कहते से चक्रटी आपण माने जेमते कल्पना करबे जंगल एबे आपण किया झर रे गाम लोग बुझिया पे किछ असुविधा नै पहाड़ अछि गछ पत्र अछि तो जंगल रे अनेक हजार ऋषि बसନ୍ତି कहले 64,000 ऋषि सुखदेव जी के समय रे परीक्षित के समय 84,00,000 एबे कमी गले कारण ए भीतर सब केते जण समाधि गले एटा पर ना ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସୌନକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ଯଜମାନ କହିପାରିବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସବୁ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଜଷ୍ଟ କହୁଛି कि आपण तो बहुत ज्ञानी ଆଉ ଏଇ ଭକ୍ତି ବଢିବାକୁ ହେଲେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ 250 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି କଳି ଯୁଗରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏ ଜୀବନକୁ उद्धार करने कौन उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय कौन ये क्वेश्चन टा ओरिजिनल रे आउथरे से पचारे एटा पद्म पुराण अनुसार अछि महा ओरिजिनल भागवत आउथरे 6 प्रश्न जोटा कहउतले से पचारे तण आपण कहंतु तले जाहु सुतो डायरेक्ट कहले आपणको भितरे आपण मानको भितरे जो भक्ति अछि प्रेम अछि अब जेमते आपण मान जति लोक कहउछन मते तो भल लागला सुना माने कहया कि मु देखेनी हजार हजार लोक आछन कि नहीं ना जति के अछन सुनंतु तो मु बड़ा प्यार रे प्रत्येक दिन मु भल रे कहि परिबे एटा मोर भावना आसी जाछ सेमती एटे सुत कहले हमें तो मान शिखा उचित कहे जाओ तम भितर जो भक्ति भावना तम भितर जो प्रश्न अच्छी तम भितर जो जानवा पे उत्कंठा अच्छी ये हूँ भक्तिर लक्षण एथिपाई भगवान कृष्ण प्रसन्न होती कथा जो माने भक्तिर कथा शुणा चाहती कथा भगवान कथा शुणा चाहती कली जुगरे यही एकमात्र ता हूँ भागवत शास्त्र देखले मु प्रारंभ रे भी कहिथिली कार गोटे पुण्य जुग ये भागवत सप्ताह जदि होची विधिवत मु कार रे जतला आस्तल ना बुझे बासु आणुतला या का कहउतले बासु पे कहउतले कि विवाह रे देखंतो परिवार लोक आसीबे साड़ी दिया जीवो काहू कोनथी कोन दिया जीवो ये दिया जीवो बहुत ध्यान रखा पड़िबा आपण मान जानि विवाह पर जदि कौन से अनुष्ठान करा जाए ताहले भागवत व्रत नहीं आमे कौन करछु विवाह पर व्रत बा विवाह पर 25 वर्ष रे तापर 50 वर्ष रे सब चलै छै एनिवर्सरी 50 वर्ष रे एनिवर्सरी बर्थडे एमती किन देखा गले हिंदू शास्त्र अनुसार मारवाड़ी बा अन्य उत्तर प्रदेश बा दक्षिण भारत रे भागवत रो महत्व एतिक रही परिवार समस्ते आसी एटा मध्ये जाने गाँ रे समस्ते परिवार आछते भुवनेश्वर जवान रोचन सागे आछते केबे केबे गोटे दिन लेखाई छी भागवत जदि सब दिन भी न आस परिबे गोटे दिन भृगु दुर्वासा ऋषि माने निमंत्रण देके डाके कहते भाई गोटे दिन भी आस को भागवत रे जतले नारद सनक आदि प्रसंग आसी भागवत देखो बड़ा अलग अलग समय रे तेणु ये भागवत ही सर्वश्रेष्ठ एटा जान एवं से बड़ा सुंदर कहते जेते बड़े सुखदेव जी कथा कहते मु जेते बुझी डिटेल आपण जानि पारे एबे जेति प्रसंग सी कहते मु खुंपी खुंपी कहते खुंपी कुआ जेमते खुंपी कहते सेमते खुंपी खुंपी कथाटा रहिछ मु कहूँ जेते बड़े सुखदेव जी महाराज गंगा घाट रे
हस्तिनापुर पाखरे शुक्रताल जा कहते मु ए वर्ष भागवत नहीं लास्ट ईयर शुक्रताल माने सुखदेव जी जोटे प्रवचन देते गंगा कोଳରେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ଆସିଲେ ଜାଣିଛ ଦେବତା ମାନେ କଳସରେ ଅମୃତ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ସୁଖଦେବ जी କହିଲେ परीक्षते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृह्येव देवास्तत्र समागत बोल भागवत महापुराण के ଆପଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଛି ଯେତେବେଳେ ଜୟ ଜୟକାର କରୁ ଜୟ କରୁ ତାର ଦିଟା କାରଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୟ ଯେତେବେଳେ କରିଦେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବର ମାଗିକି ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ରାମ ତାର ନାଁ ହଉଛି ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ସିଏ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମରିଗଲା ସେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ଆସିକି ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ कि आपण तो मो घर टाକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏ ଯେ ପୁରୁଣା ଘର ସବୁ ଗାଁରେ ଥାଏ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏନି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୁଁ ରହିବି କୋଉଠି ଏଟା ପୁରା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୁହେଁ କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବଡ ବ୍ୟବହାରିକ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି କଥା ହଉଥିବ ଏବଂ ଯିଏ କାନ୍ଥରେ ଟିକେ ବସିକି ଡେରି ହେଇକି କହନ୍ତିନି ଡେରି ହେଇକି ଆଉ ଯିଏ ଟିକେ ବହୁତ ଖାଇକି ଆସିଥିବ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇ ନଥିବ बस ता ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କର ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ଭାବନା କି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଆସିବେ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ ତେଣୁ ଜୟକାର ଯେତେବେଳେ କରିଦେବେ ହଁ ନିଦ୍ରା ଦେବୀ କଣ ହେଇଯିବେ ପଳେଇବେ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବେ ଜଣଙ୍କ ଚାଲିଛି ଯାହା ହବା କଥା ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୟକାର କରିବେ ଦିଟା କାରଣ ଶ୍ଲୋକର ଯୋଉ ଭାବାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏବଂ ନିଦ୍ରାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ बोल वृंदावन बिहारी लाल के भागवत महापुराण के तो एबे कौन कले मना कले से जगन्नाथ वसुदेव एମାନଙ୍କୁ कोन कंट्रोल करो प्रत्येक गारे आंती तो अमृत कलश को जेतले देले ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଲେ କି ଆପଣ ତ ପରୀକ୍ଷିତକୁ କରେଇବେ ନା ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଅମର କରେଇବେ ଏଇ ଅମୃତ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ କଥାଟାକୁ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ କଥା ଦିଅନ୍ତୁନି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସୁ ସେଇଠି ଦେଖିବେ ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ଥିବେ all will be beautiful ମଡର୍ନ ଭାଷାରେ ବୁଝୁଛି ହଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଇଠି କୁହନ୍ତୁ ଏর কোন দরকার এটা ডিস্টারবেন্স হবো কে আসুথিবে কে যাউথিবে কথা সুখদেव जी मना करदेले कहले तुमे भल थिबो तुमर किंतु तुमे भागवतर भक्तिर अधिकारी न स्वर्ग रे भागवत हुए ना स्वर्ग रे केवल डांस हो पुण्य करी लोक जान भागवतर कथा तो एठी हो सेते धन्य भारत वर्ष भारत वर्षर प्रशंसा सुखदेव जी करुछन्ति भागवत रे पंचम स्कंदर तेणु से दृष्टि मना करदेले से न दत्वा कहते को सोदा को मणि को काच अरे ये जो अमृत मुझे भागवत कथा कहूची ना ये होची मणि आ तुमे जो अमृत कलश आनीच ये होची काच तेणु न दत्वा देलेनी से अभक्ता कहीं कहले कि तमे अभक्त मु एमानकु पाउची एमानकु भक्त परीक्षित जने भक्त जार जन्म हिचे भगवान कृष्णଙ୍କର कृपाରୁ जी चाहूची भगवानଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ତେଣୁ ସୁଖଦେବ जी ଦେଲେ ନାହିଁ ଏଇ କଣ ଶିଖିବା ଉଚିତ
देवता माने मध्य पाई पारंती नहीं, देवता मानक पाई मध्य दुर्लभ सेई कथा आज हम माने पाउछत। सुत कहउचंती हे सौनक तमे प्रश्न पचारले बहुत ही सुंदर कथा। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति उत्तम निश्चय ही कथा कहबी। एवं ए कथाटा मु तुमको कहूची। नारद सौनक सनकादि ठारू सुनिछन। नारद सनकादि प्रसंग वर्तमान मु तुमको कहूची ना कहंतु से पचारले। थरे कोन हेची नारद बद्रीनाथ आसिले। बद्रीनाथ रु आसिले इच्छा कले मु टिके भारत वर्ष बुलिबा पे। भारत वर्ष जेतल बुलिबा पे आसिले सेतबेले देखिले कि वृंदावन रे पहुंची गले। वृंदावन रे जमुना नदी कलिजुग स्टार्ट हो गला। भगवान कृष्णंकर लीला स्थान एवं वृंदावन जाइली दिवस तले तीन जन डिवोटी मो सहित थिले। 15 दिन आमे थिलु सबु जते तीर्थ परिचय बड़ा सुंदर कथाटी अछि। कोन जानछन आपण माने जाइथिए कि मु जानने बद्रीनाथ केदारनाथ आदि सब अछि हरिद्वार वहां जाए। यशोदा माँ और नंद बाबा कहले हमें तो बुढ़ा ही गलु कृष्ण और लीला समय एवं आमे चाहूछु वृंदा माने हरिद्वार ऋषिकेश जीवा पाई आमे तो बुढ़ा ही जाई परु। और प्रत्येक पुत्र कर्तव्य बापा माँ मान को नेबा। तुम्हें आम आम मान को नहीं की बुलेबो। भगवान कृष्ण कहले माँ चिंता करनी तुमको केदारनाथ दरकार ना। बड़ा इंटरेस्टिंग बात। केदारनाथ दरकार बद्रीनाथ दरकार ना ना केदारनाथ बद्रीनाथ आदि मुसौ एठी नहीं आसुची। अच्छा ना एवं जहाँ तुम्हें से दर्शन करिवो एठी को सब तीर्थ को डाकी दउची। केदारनाथ भी आसीबे बद्रीनाथ भी आसीबे हरिद्वार भी आसीबे। आश्चर्य ताको वृंदावन रो 84 कोश कहंती। उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान ये सब एरिया रे सब तीर्थ जाक अछि। आमे जाओ तीर्थ पादरे जीवा को हेले बहुत समय लागियो मासे दे खंडे किंतु आमे कार रे बुललो। दीटा फैमिली थिले मु थिले आमे सात देलो 7 8 10 दिन रे सब तीर्थ बुललो। हरिद्वार अछि केदारनाथ अछि दूर रे एटा जो वैष्णव संप्रदाय रे रामानुजाचार्य वल्लभाचार्य आदि इतने सुंदर कल्पना करके डेवलप कर मानव पड़ो। जो माने सतर तीर्थ भी न जाई पारे वृंदावन भी जदि जाके 7 8 दिन रह के सब देखि देले धन्य है। तो सेमती सी सुत महाराज कहते शुण शुण नारद दिने बुली बुली जो आसिले वृंदावन पहुंचले गोटे सीनेरी देखिले। कौन गोटे सुंदर स्त्री दुखी होचंदे कांदुचंदे एवं तांकरे दी कोଳରେ दीटा कोळ अछि दीटा बुढ़ा व्यक्ति अछि। तो ए सीनेरी देखला पर आपण कोन भाबिबे निश्चय ये जने स्त्री एवं आर दीटा पति एवं अन्य स्त्री माने पाखरे अछि सब पंखा धरछ। जेतले पंखा धरछन्ते तो नारद आसिले आश्चर्य हेले। नारद प्रश्न पचारे। नारद उवाच काशित्वं का विमोचेम नार्यका पद्मलोचना पद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। मु जानि परछि तमर दुःख अछि तमर बदन तमर मुह अछि विषण्ण तुमे किए आ ए दी जण जी अछन्ती किए आ ये जो आख पाखरे स्त्री माने अछन्ती पंखा करछन्ते किए। बड़ा सुंदर। बाला उवाच अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। उत्तर टा मिल जाउछ ओ जते मु होछि भक्ति ओ आ ये दी जण होचन्ते मोर पुत्र ज्ञान एवं वैराग्य। भलो भाबे शुणु
भक्तिर ही पुत्र हुए ज्ञान वैराग्य। कली जुग रे भक्ति ही श्रेष्ठ, ज्ञान वैराग्य तांको पुत्र। जदि आपण कली जुग रे ज्ञान को श्रेष्ठ कहिबे, भक्ति करिवेनी, तो भक्ति शुष्क ही ज्ञान शुष्क ही जीव, एवं ज्ञान रे अहंकार आसे, भक्ति रे ही विनम्रता आसे। आ ये शास्त्र होची भागवत, कि जो उपनिषद पढ़ुची वेदांत पढ़ुची से ज्ञान चर्चा हो, कारण भागवत रे भक्ति रही मन। तो नारद ये कथा कहते सुत सोनर सम्मान, और मु आपन को कहूँ शुणिबे। तो कहते नारद पचारे तो उत्तर देले कि मुझे भक्ति आ ये ज्ञान वैराग्य, असुविधा कौन है वृद्ध हो जाए और कली जुग रे कलीर प्रभाव रे, कलीर प्रभाव केमते हो बुझे, कलीर प्रभाव रे मु मध्य वृद्ध हो जाए। उत्पन्ने द्राविड़े सा, भक्तिटा उत्पन्न कोड होतला द्रविड़ रे, वृद्धिम कर्णाटके गता। ये आपण भारत वर्षर मानचित्र भाव, उत्कल द्राविड़ माने केरल द्रविड़, सेठी भक्तिर उत्पन्न है। कर्णाटक वृद्धि, कर्णाटक गोटे स्टेट अच्छी से वृद्धि है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, केबे केबे महाराष्ट्र रे बढ़िले कमिले, गुर्जरे जन्नतांगता, गुजरात रे मु जीर्ण ही गले, कारण भगवान कृष्ण मध्य गुजरात रे शरीर त्याग कले, सेठो भक्ति रे जीर्णता हले। मु खोजी 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 जतबले वृंदावन को आसीगली, वृंदावनस्य वृंदावन पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी, केते सुंदर सुंदर श्लोक अछि। कहते मु वृंदावन प्रवेश करू करू नवीन हो गले, कारण वृंदावन नित्य लीला क्षेत्र, एवं मध्य भगवान रास लीला चली से बन में प्रवेश कर पारे, जी जब प्रवेश कला भी रही पार रात, नित्य लीला चली। तो वृंदावन संजोग रे मु नवीनता ही गली, किंतु ज्ञान वैराग्य मोर ही किछ उपाय आपण करि परिबे। नारद कहले ठीक अछि, मु गीता पाठ करूछी। अपन देखते गीता पाठ, गीता धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। गीता पाठ हम चिन्ह मिशन रे गीता ही बेसी माना जाए। मु मध्ये ऑनलाइन रे बहुत प्रवचन देछि, तार गोटे बही टे बाहर मो पाखे अच्छे भी दी तीन जिके जब नेवा पे चाहे तो गीता पाठ करे तो कौन है से ज्ञान वैराग्य बुढ़ाई के उठिले, बहुत जने सोई थी ए जब मो दीपुन कहले अरे दीपुन किछ खाइबो मो से ठीक है बिस्कुट नाम मु सोई थी गाओ को। तब जदि मनुष्य सोई की उठियो ना से किछ ताको हठात से सेमते माने उठले फिर सो फिर वेदांत वेद मंत्र मुझे वेद मंत्र आपन गाउछ जो टे ब्राह्मण थे ए गारे बजवान वेद मंत्र जान सुनिया पे भल लगे। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतमृतत्वशेषाणः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अथो जायागुश्च पुरुषः। एमती सब गाई चले उठिले माने जेमती सोईथिबे पानी छींचते जगन्नाथ कथार मध्ये अछि। इंद्रद्युम्न जो मूर्छित हो गले शुणिले कि भगवान नहांती अदृश्य हो जाए नील माधव मूर्छित हो गले। नारद कौन कले कूल रखिले एवं पानी छींचिले पंखा कले तापर सचेत है, कारण मु जगन्नाथ कथा कहे और गजपति महाराज बहुत ही भल पाते मु 84 रु तक जानि छी जतले हिमाचल प्रदेश रे थिली कोर्स हमर स्वामी चिन्मयानंद जी गुरुदेव प्रवचन तले बसिक शुणु तले आम मान भी तले बसु राजा तले बसिक से जानी। तो जगन्नाथ कथा भी कोर्स भी नहीं से जहाँ सचेत हो गए ये मतलब ज्ञान वैराग्य सचेत हो गला फिर से पड़े जहाँ भी मंत्र तंत्र नारद पाखे कौन ज्ञान ना सब किसी उपाय है से भाविले कौन करी माँ तुम अपेक्षा करो
ମୁଁ ଆସୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିଏ ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲେନି। ଏମିତିରେ ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ ଏବଂ ସନାତନ ଆଦି ଯୋଉ ଚତୁର୍କୁମାର ଏମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ପଚାରିଲେ, କଣ ତମର ମୁହଁ କାହିଁକି ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ହଉଛ? ସିଏ କହିଲେ, ଏହା ହେଇଛି ଘଟଣା। ଭକ୍ତି ଆ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବେଦାନ୍ତ, ବେଦ ପାଠ, ତନ୍ତ୍ର ଆଦି ସବୁ କିଛି କଲି, ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଇପାରୁନି। ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସନତ କୁମାର ଆଦି ବଡ ଭାଇ, ନାରଦ ହଉଛନ୍ତି ଛୋଟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥାରେ ଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେଇଲେ ଇଏ ସନତ କୁମାର, ଏମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ 5 ବର୍ଷ। ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ପିଓର ସାତ୍विक, ସାତ୍विକ ମାନେ ସତ୍ୟ ଗୁଣ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଜସ୍ ନାହିଁ, ବିବାହ ବି ହେଇନାହାନ୍ତି, ବଢୁ ନାହାନ୍ତି, ଶରୀର ପୁରା 5 ବର୍ଷ ଉଲଗ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ତାଲିମରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ୟାନ କର। ସେମାନେ କେବେ କେମିତି ଆସନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଅଭିଶାପରେ ଯୋଉ ଜୟ ବିଜୟ ହେବେ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ସେଟା କଥାରେ ଆସିବ। ତ ସେ କହିଲେ, ଆପଣ ହିଁ ତ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଛୋଟ କହିବ ତମେ କହିଦବ, ତମେ ହିଁ ତ ନାରଦ ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛ, କଥା କହିଛ, ଭାଗବତ କହିଛ ଚତୁର୍ଶ୍ଲୋକରେ, ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭଲ ଶୁଣ, ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଣ କରିବା? ତ କିନ୍ତୁ ସନତ କୁମାର କୃପା କରେଇଲେ। ଯଦି କୋଉ ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ କହି ଦଉଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଭଲ। ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମୋର ଜୀବନରେ ଏବେ ଯେମିତି ମମତା ଚାହିଁଲେ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାରର, ସେମିତି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ପାଇଁ, ସେ ଝିଅଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଏ ଆମ ମିଶନରେ, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଯଦି ଭାଗବତ କରନ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ରାଞ୍ଚିରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଆସିବି, ଇଏ କରିବି, କେମିତି କରିବେ କଣ, ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନି, ହେଇଯିବ, ତମର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି ମାନେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ସତକୁ ସତ ମୁଁ ଗଲି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କୋରାପୁଟ, ସେ ଯାଇକି ଭାଗବତ କରେଇଲେ। ତ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଯାଅ। ତେଣୁ ସତରେ ଯଦି କୋଉ ଗାଁରେ ଭାଗବତ ହଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ପାଠ ବି ହଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ବି ହବ, ବକ୍ତା ବି ଆସିଗଲେ, ଶ୍ରୋତା ବି ଅଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଶ୍ରୋତା ପାଇଁ, ବକ୍ତା ପାଇଁ, ବ୍ୟାସ ପାଇଁ, ଗାଁ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ। ତେଣୁ ନିଜେ ସନତ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କର ନାରଦ। କହିଲେ କେମିତି କଣ କରିବା? ନା ତୁମେ ନିଜେ ସବୁ ଜାଣିଛ, ତଥାପି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ହରିଦ୍ୱାରରେ ଆନନ୍ଦ ଘାଟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ନା, ମତେ ବି ବହୁତ ତଲ୍ଲୀନତା ଲାଗିଲା, ଯାହା ହଉ ଏ ବର୍ଷ ମାନେ 2025ରେ ମୁଁ ଭାଗବତ କରୁଛି ନଭେମ୍ବର 6 ରୁ 13। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯିବା ପାଇଁ, ମମତା ହଉ ବା ଏବଂ ରୁନୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଟଲିଷ୍ଟ 7 ଦିନ ଯିବେ, ଶୁଣିବେ, ଆଉ କେତେ ଜଣ। ତ ମନେ ହେଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ଘାଟ, କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଘାଟ, ତ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଘାଟ ଅଛି, ସନତ କୁମାର କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ସେଇଠି ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ, ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆଉ ଆମେ ଭାଗବତ କରିବୁ। ଏବଂ ତ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ସନକ, ସନନ୍ଦନ, ସନାତନ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ନାଁଟା ହେଉଛି ସନତ, ତେଣୁ ରିଏଲି 4 ଜଣ। ଆର ବେଦାନ୍ତ ଭାଷାର ଅନ୍ତଃକରଣ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ ଏତେ ଡିଟେଲ ଯାଉନି, କର, ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ବड़ा ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଋଷିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅ, ସିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲେଖିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଲେଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ଭାଗବତର, ଏବଂ ଡାକିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବେ, 7 ଦିନ ଯଦି ଶୁଣିପାରିବେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ, ଯଦି କିଏ 7 ଦିନ ଶୁଣି ପାରିବେ ନାହିଁ,
गोटे दिन भी शुणवे ता भी लाभ। अच्छा भागवतर कौन तार महत्ता कहते बुझे कौन एग्जांपल दौरान जमीती गोटे गछ गछरे शाखा प्रशाखा रही। अच्छा खाइबा हेले गछर शाखा को के खाऊना गछर जो फल को खा। अच्छा फल को भी खाइबा हेले चोबेबा को पड़ियो कि जदि फलर रस बाहर करके खाइबा आउरी बढ़िया। तेणु ये गछटा होची वेद तार शाखा आदि गीता आदि फल सब पुराण एवं भागवत होची रसटी। तेणु भागवत रस निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुगम खात अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। बोल भागवत महापुराण के देखले तो सनत कहते शुण ये फलर रस एटा से समस्त प्रिय। आ गोटे कहते क्षीर क्षीर रे घी अच्छी किंतु क्षीर पीले से जो घीर यूटिलिटी कहते इंग्लिश रे ताको मु कहूँ तार जो प्रयोजन तार जो व्यवहार घीर मिल घी को कौन करा पड़ो मंथन करा पड़ो। जो आपण मन जानथिबे घी को केमते मंथन करा जेता ए क्षीर को तापर घी बाहर सेमिति वेद आदि सब क्षीर किंतु भागवत होची घी भलिया। तो घीर प्रयोजन अलग ना क्षीर ठार अधिक प्रयोजन। आयुर्वेद वर्णन अच्छी घृतम वै आयु ये होची केते एग्जांपल दोछ ना। आ गोटे एग्जांपल दोछ आखु आखुर आखुर जो मूल अग पर्यंत जो पूरा बड़ बड़ जो आखु सब होची सबुथरे अच्छी शर्करा रस किंतु आखुर अलग करा कि जतले रस आखु रस करा जाए तार जो प्रियता तार जो आकर्षणता तार जो स्वाद अलग जिनिस। एणु तुम्हें भागवत वेद समान किंतु भक्ति ज्ञान वैराग्य स्थापना भागवत रे वेद व्यास करिसंती तुम्हें जानिछ भागवत व्यवस्था कर कथा गंगा नदी कूल रे आनंद घाट गोटे अच्छी तीर्थ एटा एवं समस्त तमे डाक देखिबो भक्ति एवं ज्ञान वैराग्य आसीबे। भृगु वशिष्ठ को ना पूछ किए आसिले भृगु वशिष्ठ वेद व्यास निजे देवराज परशुराम विश्वामित्र मार्कंडेय दत्तात्रेय विप्रलाद पराशर छायाशुक जाजली जन्नु समस्ते निज निजर पुत्र शिष्य एवं जो तांकर पत्नी बने से विवाह तो सनत कुमार कहले कि तमे समस्त को निमंत्रण दियो से देखो भागवत ना समस्त को निमंत्रण दिया जाए एवं लेखा भी है जदि क्या निमंत्रण न मिलला भी भागवत निजे निजे आसिया उचित निमंत्रण मिले तो भल कथा जदि न मिलला भी स्वरूप कुमार कहते जानिया दरकार एवं से समय गंगा खुद गंगा नदी कूल गंगा पुष्कर आदि कुरुक्षेत्र तीर्थ ये समस्त हिमालय समस्ते आसगले भृगु ऋषि निमंत्रण देकी समस्त बुझे कि कहते भाई तुम 7 दिन जाक शुण 7 दिन शुणिले तुम जापर भक्ति तुम जीवन रे आसब जदि तुम व्यस्तता जो कर थरे दिथर गोटे दिन 2 दिन भी आसब सनकादि बस पड़े नारद बसुंत मुख्य वक्ता श्रोता हिसाब से जजमान हिसाब से कारण से संकल्प कर भक्ति आसन प्रकट हो जाए एवं ज्ञान वैराग्य जो वृंदावन अच्छा भी से प्रकट हो जाए यहाँ भीतर अच्छी तेणु सनत कुमार बसिले नारद बसिले अनेक ऋषि बसिले सी बर्तमान बुझाऊँ
କହୁଛି ଯଦି କିଏ ଜଣେ ଶ୍ରବଣ କରିଦବ ମୁକ୍ତି ତା ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସବୁ ଭାଗବତରେ ହିଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ପଢିପାରୁନି। ମୁକ୍ତି କରତଳେ, ଏତିକି ତ ସଂସ୍କୃତ ବୁଝୁଛ। କରତଳ ମାନେ କରତଳ ଗତ, ହସ୍ତାମଲକ ମୁକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଯିଏ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତା ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିକି ବସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ବହୁତ ବଢିଆ, କିଏ କର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯିବ, କିଏ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଯିବ, ସୁଦର୍ଶନ କ୍ରିୟା। ମତେ ଆମର ପଚାରୁଥିଲେ ଆପଣ ସୁଦର୍ଶନ କ୍ରିୟା ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଜାଗ୍ରତରେ ଯିବ, କିଏ ତନ୍ତ୍ରରେ ଯିବ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ସାଧନା। କିଏ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ପଢିବ, କିଏ ଷଷ୍ଠ, କିଏ +2, କିଏ ମେଟ୍ରିକ, କିଏ ହାଇଏଷ୍ଟ, କିଏ PhD, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତରର। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତକୁ ଭକ୍ତିକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଗଲା। ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କାରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଚାଲିଛି ଏବଂ କଳି ଯୁଗରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯଦି ଭକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତିକୁ ସିଏ କରେଇଲେ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିଲେ ନବୀନ ହେଇଗଲେ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଗୁରୁ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୁରୁ ନିଜେ ନିଜେ ଆସିଯିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ହେଇଯିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଗୁରୁ ମିଳିଦେଲା ଆପଣ ଜୀବନରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଧନ୍ୟ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ ଆହୁରି ବୁଝିବା, ଆମେ କଥା ଆହୁରି ବୁଝିବା। ତ ଭାଗବତ ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ଲାଭ କଣ ହୁଏ? କି ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଭକ୍ତି ଆସିଯିବ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସନତ କୁମାର। ଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗଙ୍ଗା, ଗୟା, କାଶୀ, ପୁଷ୍କର ଏସବୁ ତୀର୍ଥ କଲେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଭଳିଆ ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଜି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏମିତି କହିକି ସେ କଣ କଲେ, ପ୍ରଶଂସା କରିକି ଭାଗବତ କଥା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହି ଚାଲିଲେ। ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗୃହସ୍ଥ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା କି ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, କଥା ଚାଲିଛି। ଇଏ ସୁଖଦେବ जी ପରୀକ୍ଷିତ ପୂର୍ବରୁ, ପରେ ସୁଖଦେବ ପରୀକ୍ଷିତ ସୁକ୍ରତାଲରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ କଥାଟା କଳି ଯୁଗର 200 ବର୍ଷ ପରେ ଚାଲିଛି। ତ ଏଣୁ ସୁଖଦେବ ପରୀକ୍ଷିତ ଯୋଉ କଥା କଳି ଯୁଗର 30 ବର୍ଷ ପରେ, ଏବଂ ସନକାଦି ଯୋଉ ଏଇ କଥାଟି ଚାଲିଛି କଳି ଯୁଗର 230 ବର୍ଷ, ଏବଂ ସିଏ ହିଁ କଳି ଯୁଗର ଆଉ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ এই ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି କହିବେ। ଏତିକି ଟିକେ ଆଜି କାଳକ୍ରମଟେ ମନେ ରଖିବା। କାଳକ୍ରମ, ବକ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାନ, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ଭୁଲିଗଲେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥାର ସାରଟାକୁ ଜାଣିବା। ତ ସନକାଦି କଣ କରେଇଲେ, ବତେଇଲେ ଏବଂ ଭାଗବତ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରେଇଲେ, ସେ ଭିତରେ ସୌନକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ। ବड़ा आश्चर्य लगुच, भागवत पुराण एते श्रेष्ठ कहीं, यार मोक्ष प्राप्ति रे तो ज्ञान हूँ श्रेष्ठ, ये जुगे केमती श्रेष्ठ है देखो प्रश्न आम भितर भी थी पारे, सेटा ऑलरेडी अच्छी से कहते शुण ये कथाटा भागवत ही अच्छी। एकादश स्कंद उद्धव कृष्ण पचार कि प्रभु आपण मु जानी पार्ची सब अमंगल होची, सप्तम दिवस कथा को आणुची बुझिया ममंगल होची द्वारका, आपण निजे होची मंगल स्वरूप, आपण को रहिबा सत्य सब कहीं होची।
से बुझेले या नियम अभिशाप मिली जदुवंशक किंतु आपण चलीगला तो कलिजुग जो आसो से तो मनुष्य बहुत दुख पाइब अशांति रहा उपाय कौन बस से कहले देख भागवत हूँ उपाय मुझे भागवत अर्णव अर्णव माने सागर ये भागवत रो मु प्रवेश कर जाउछि कि जदि मोर उद्धव बहुत बड़ा लंबा प्रश्न पचारला आपण को वियोग रे हम केमते रहिबु आपण को विरोध रे हम केमते रहिबु कलि जुगर लोक माने देखो आम मान को उद्धव प्रश्न पचारथिले सी उत्तर देथिले भगवान मु तो जेमते हेले जीवी कारण शरीर जे जन्म होइछ चली जीव एबे टुनी पचारथिले तार मां कहले स्वामी जेतला आछन्ते पचार ना काई केमते हला सी ही निजे उत्तर दे देला ए जहा वर्त हबो वर्तमान किंतु भगवान को केमते मन पकेया तेणु सी उद्धव कहते आपण को वियोग आम करूँ आपण अच्छा धराधाम रे अधर्म नष्ट करेले धर्म स्थापन करेले मुना प्रत्येक दिन गीतार 5 मिनट प्रवचन दूसरी रेकर्डिंग कर आज टोनी घर ऊपर छात्र ही थिला मो पाकर दीपन मु सब रेकर्डिंग करो आज यदा यदा हि धर्मस्य श्लोकटा चलछि बोले 25-26 तारीख रे हो मु रेकर्डिंग पूर्व करेली तो भगवान आसंती कौन पे अवतार पे फिर भगवान पढ़ौଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି फिर भगवान को आधार जेमते भी ए माइक ता छै माइक जोगु प्रवचन होछि माइटा जोगु प्रवचन होछि ये रहबन आधार रहबन उद्धव पचाउଛନ୍ତି भगवान बड़ा सुंदर कहउଛନ୍ତି मु सिना रहिबिनी किंतु मु भागवत भीतर अछि तमे अध्ययन करो भागवत भागवत सुनो भागवतर जो नियम अछि तक पालन तया ही कहिथिले एथि पई भागवत कथा सी जो करे कौन है शुण रिजल्ट 7 दिन भागवत कथा परे दिने हठात भक्ति सुंदर शाढ़ी पिंधिकी भक्ति आसीगले नाचिया को लगे एवं तांको सहित दुई पुत्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तनामाने मोर बदंते एटा गाई चलले एनो 2 मिनिट भगवान का नाम गाइबा मु दी थर कहबी ओम नमो नारायण 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 केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण बोल वृंदावन बिहारी लाल के भागवत महापुराण के এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତ ଭକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ ଆଉ ଭଗବାନ କେମିତି ଆସିବେ ଏଇ ଭଜନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭଜନ ଗାଉଥିଲେ ଭଗବାନ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଭଜନକୁ କେବେ ହେଲେ ହତାଦର ନିନ୍ଦା ନିମ୍ନ ଭାବିବା ଉଚିତ ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ଭକ୍ତିଟା କେମିତି ଆସିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ କହୁଛନ୍ତି
ଭକ୍ତିଟା ଆସିଲେ କେମିତି? ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କେମିତି ଆସିଲେ ଜାଣିଲ ନା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ସନକ ଆଦି, ସନତ କୁମାର ଆଦି ଭାଗବତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଭାଗବତ କଥାର ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମୋର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭାଗବତ କଥାର ଅର୍ଥରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଭାଗବତ କଥାର ଅର୍ଥରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। କଥାର୍ଥ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧୁନାୟ एवं गिरह, एवं गिरह साहस्रता निशम्य सनत कुमारम निजगादनम। एणु विनम्र है कि खुशी गले कौन भक्ति आसीगले तांको सहित जे यंग हे गले, ये युवक हे गले ज्ञान। अर्थात आम जीवन रे जदि भक्ति आसीगला केमिति हबो? प्रोसेस, मेथड, भागवत कथा सुनिया पड़ो। भागवत कथा भी काठारु लेखाई किए वक्ता जे जानी गुरु ठार शुणिले से भागवत कथार अर्थ आम भीतर रही, अर्थरु आम भीतर भक्ति आस, भक्ति आसीगला ज्ञान वैराग्य सतेज। जो बर्तमान वृद्ध, वृद्ध माने कौन? आध्यात्मिक रहस्य किसी काम दौनी, बुढ़ा माने किसी काम करना तेने ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गला माने जीर्ण हो गला, किंतु भक्तिर प्रभाव रे ज्ञान वैराग्य नवीन हो गले। ये होची विशेषता। अच्छा, ये भितरे भक्ति वरदान देले कहले जाओ मु केते असुविधा पड़ते तम माने भागवत करैल एवं मु आसिली वर्तमान मु भर देवा पई चाहूची। इंटरेस्टिंग ना लाइल संवाद कहउचंती मु कली जुगर प्राय नष्ट हो जाइतिले। एटा होची कली जुगर 230 वर्षर कथा सनत का। वर्तमान कली जुगर 5124 चली। तो कहउचंती मु कली जुगर नष्ट हो जाइतिले, मु कोठी रहिबी भाबुथिली। वर्तमान कहतु कथामृत जो मु आसीगली रही कोठी? तो सनक आदि बहुत सुंदर कहले, हे मां जो भक्त आपणकर कथा कहूची बा शुणुचंती तांको भीतर रही जा, भक्तंक हृदय भीतर आपण कली जुगर जो दोष अछि ताहा नष्ट करेइबो। आ आपण जेतले हृदय भीतर रहिबे सेई व्यक्तिर दुख कष्ट केबे हो नाही। मु एबे काली आसली जहाँ बहुत लोगों सहित भेटुची, निश्चय प्रत्येक व्यक्तिर किसी ना किसी दुख रहे, कष्ट रहे। भगवान बुद्धदेव जीवन रे अच्छी जड़े माटीए तार छोटिया छुआटे मरीगला 2 मास किए जन कहले भगवान बुद्धदेव आश्चर्य जाओ, से तो चमत्कार भी करि पारन, भगवान से जाओ। राजा के पाखर थिले मझे मझे सब फिल्म आकार दौची व्हाट्सएप पर देखते दौड़ी की आसला मना करदे। देन बुद्धदेव जानी पारले छाड़ दियो आसला कहला कि मोर पुओ मरीगला बर्तमान मु शुणी आपण भगवान मो पुओ को बंचे देवे कांदुला से। बुद्धदेव कहले निश्चय मां बंचे देवी, पुओ के रखी दियो, तुम्हें जाओ, तुम घर तो तुम आनी पारिबनी कारण तुम पुओ मरीगला। जो घर के मरी नहांती सोरिष मुठा टिका ताले मु बंचे पूजा किछ करी से ध्यान दे पारले कौन कहउछन पड़ोस घर गला कहले एमते एमते हां जी कहितला पठेइतला ता बंद कहले तू कहितलु भला हला से राजी हे गले सोरिष मुठाटी देलु किंतु कहिजन किए मरी ना तोर मने नाही मोर 6 मास पूर्व मो बापा मरी गले मो ससुर मरी गला सारा दिन सारा गांव रे लोकन को पाखो को गला जी हेले कहला ये मरची से मरची से मरची देन बुझी गला से भगवान बुद्धदेव मते कौन पे पठे
ଏବଂ କହିଲେ ଭଗବାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ ନାହିଁ ଯାହାର କେଲ ମରିନାହାନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଣିଯାଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯଦି କିଏ କହୁଛି ମୋ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି, ତାମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଟା ଆସିନି ତାର। କିଏ ଯଦି କହିବ ମୋ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଛି ମୋ ଘରେ, ତାମାନେ ପ୍ରକାଶଟା ହେଇନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦୀପ ବି ଜଳୁଛି, ପ୍ରକାଶ ବି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ଦୀପ ମତେ ପଚାରୁଥିବ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଡରେ ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ ଲାଇଟ୍ ପଡିଆ, ବୋଲେ ଏଇଟା ଟର୍ଚ କାହିଁ ରଖୁଛନ୍ତି? ବୋଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିବ ନା, ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଜାଣିବି କୋଉ ଟାଇମ କେତେବେଳେ ହେଲା ନିଦରେ ୱାଚରେ ଜାଣିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ପ୍ରକାଶ ଅଛି ଅନ୍ଧକାର ରହିବନି, ଯଦି ପ୍ରକାଶ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ଧକାର। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଛି ତାମାନେ ଭକ୍ତିଟା ଆସିବ। ଭକ୍ତିକୁ ବଢାନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ଆସିଲେ ଜ୍ଞାନ ବି ଆସିବ, ବୈରାଗ୍ୟ ବି ଆସିବ। ତେଣୁ ସନକ କହିଲେ ହେ ମା, ତମେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରକଟ ହେଇକି ଆସିଲ, ତୁମେ ଏଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ରୁହ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ତମେ ରହିବ ସେଇ ହିଁ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏତିକି କହିକି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ସୁତମୁନି କହୁଛନ୍ତି ବା କି ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହେଲା ନା। ଭଗବାନ ନିଜ ଧାମ ଛାଡିକି ଏଇଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଏଇ ସପ୍ତାହ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ଵାରା ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାଗବତ ର କଥାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ କଥା, ସନତ କୁମାର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଭାଗବତ କଥା ପ୍ରେତ ବାଧା ବିନାଶିନୀ, ଏଇ କଥାଟି ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଗୋଟେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ ଥିଲା। ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଅନୁପମ ଗୋଟେ ନଗର ଥିଲା। ସେଇଠି ଆତ୍ମଦେବ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଧୁନ୍ଦୁଲି। ଏ ଗୁଡା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଛି। ଆତ୍ମଦେବ ମାନେ ଜୀବାତ୍ମା, ଆମ ମାନେ। ପତ୍ନୀ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଯୋଉଠି ଧୁନ୍ଦୁଲି ଥାଏ, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଉଟା କି ସଂସାର ଆଡକୁ ଯାଇଥାଏ। ଧୁନ୍ଦୁଲି ମାନେ କଣ? ଆମ ହିନ୍ଦୀରେ ଧୁନ୍ଦଲା ଅର୍ଥାତ ଦେଖାଯାଏନି, ପାଉଁଶ ପାଉଁଶ ଭଳିଆ। ସେମିତି ଆମ ଜୀବନର ବୁଦ୍ଧି, ଆମେ ବିଚାର କରିପାରୁନୁ କଣ। ଏବଂ ଆଙ୍କର ପୁଅଟି ନଥିଲା। ଦିନେ ଇଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଫଳଟି ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କୌଣସି ପୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ତମେ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛ, ମୋର ସନ୍ଥଙ୍କର କୃପାରୁ ଫଳଟିଏ ଦେଲେ। କହିଲେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେବ, ସଦାଚାର ନୀତି ନିୟମ ରହିବ। ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ଟିକେ ସରଳ ଥିଲେ, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ କଣ ଭାବିଲା, ଇଏ ଧୁନ୍ଧକାରୀ କ୍ରୁରା କୁଟିଳା ଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଇବି, ଗର୍ଭବତୀ ହବ, ଇଏ ହବ ସିଏ ହବ। ତାର ଭଉଣୀକୁ ଡାକିଲା, ଭଉଣୀଟି ଗର୍ଭବତୀ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଖା ନା, ଏବଂ ମୋରି ପୁଅ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଫଳଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଈର ଯେମିତି ତୋରାଣୀ କୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଏବେ ନୂଆ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖୁଥାଏ, ସେମିତି ଫିଙ୍ଗିଦେ, ଗାଈଟେ ଖାଇଦେଲା। ଏବେ କଣ ହେଇଛି? ଭଉଣୀର ପୁଅଟି ହେଲା, ଧୁନ୍ଦୁଲିର। ଖୁସି ହେଇକି ତାର ନାଁ ଦେଇଦେଲା, ଏଇଟା ମୋର ପୁଅ, କହିକି ଧୁନ୍ଧୁକାର। ପତି ଦେବଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କି ମୋର ତ କ୍ଷୀର ହଉନି ଏବଂ ଭଉଣୀ ଏଠି ରହୁ, କ୍ଷୀର ଦବ। ଭଉଣୀର ପୁଅଟା। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଆତ୍ମା ବହୁତ ସରଳ ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା ଧ୍ୟାନ ଜପ, ନଦୀ କୂଳରେ ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ନଦୀ, ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଛି, ନଦୀରେ ଏମିତି ସବୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। 3 ମାସ ପରେ ଗାଈ ଗୋଟିଏ ପୁଅଟିଏ ଦେଇଦେଲା। ସେ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ଲୋକ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ରେ କେତେ ଭାଗ୍ୟଙ୍କର ପୁଅ ନଥିଲା, ନିଜର ବି ପୁଅ ହେଇଗଲା। ତାର ପୁଅର ନାଁ ଧୁନ୍ଧୁକାରୀ ଦେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗାଈର ଗାଈ ବାଛୁରୀ ହେଇନି, ଆଜିକାଲି ବଡ ବଡ ଚମତ୍କାର ହଉଛି, ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ହଉଛନ୍ତି, ପୁଅ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କଣ ହଉଛି, କୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିଏ ସିଏ କୁକୁର ଛୁଆ ବି ଦେଇ ଦଉଛି। ବଡ ଚମତ୍କାର।
तो ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏଇଥିରେ ଥିଲା ସନ୍ଥଙ୍କର କୃପା। ସେଇଠି ଯୋଉ ସବୁ ହଉଛି ନିଜ ନିଜର ଭାଷା ନିଶ୍ଚୟ କାହା ସହିତ କଣ ସଂଯୋଗ ହେଇଥିବ, ସେମିତି ହଉଛି। ସେ ଆଜିକାଲି ତ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ ବେବି ବି ହେଇଯାଉଛି ନା। ସେ ଯାହାକୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ତାର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ, କାରଣ ଗାଈର କାନ ଭଳିଆ ଟିକେ କାନ ବଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜଣେ ବାଳକ। ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ପୁଅ ହେଲେ, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ଯୋଉଠି କୃପା ରହୁଛି ସେଟା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଉ କ୍ରୁରତା କପଟ ମାୟା ଯୋଉଠି ରହିଲା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ହେଲା। ସେ କଣ କରେ, ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ନବ, କୁଅରେ ପକେଇଦବ, ଚୋରି କରିବ, ମାଂସ ଖାଇବ, ଏସବୁ ଖରାପ କାମ। ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଦିନେ ଯିଏ ଆତ୍ମଦେବ ମନେ ପକେଇଲେ, ସେ ସାଧୁ କହିଥିଲେ କି ତୋର ସାତ ଜନ୍ମରେ ପୁତ୍ର ନାହିଁ, କାହିଁକି ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଜିଦ୍ଦି କରୁଛୁ? ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ନିୟମ ପାଳନ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପତ୍ନୀ କଣ ନିୟମ ପାଳନ କରିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏ ତ ଦୁଃଖ, କୁପୁତ୍ର ଦୁଃଖ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ପିତାଜୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଛାଡି ଦିଅ, ଏ ସଂସାର ମୋହରେ ପଡନି, ତ୍ୟଜ ଆଉ ଯାଇକି ଧ୍ୟାନ କର। ସତକୁ ସତ ଆତ୍ମଦେବ ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ଧୁନ୍ଦୁଲି। ଏ ଯୋଉ ଭଉଣୀଟି ଅଛି ସେ ଚାଲିଗଲା ତାର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଇଏ ରହିଲା। ଇଏ ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟାନ୍ତ ପୁତ୍ର, ସେ କେତେବେଳେ କେମିତି ବେଶ୍ୟାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବ, ମଦ ପିଇଥିବ, ମାଂସ ଖାଇଥିବ, ସେ ବହୁତ ହି ମାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିବ। ଏବେ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ନିଜ ମାଙ୍କୁ କାଟିଦେଲା। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏ ଭାଗବତ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ଏମିତି ଥିଲେ, ତ ମାଙ୍କୁ ଦିନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲା। ମା ବୁଢୀ ହେଇ ଯାଇଥିଲା, ଦୁଃଖୀ ହେଇକି କୁଅଁରେ ଡେଇଁ ପଡି ମରିଗଲା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଓଡିଆ ଭାଗବତ ବି ପଢନ୍ତୁ, ହାଲାକି ଓଡିଆରେ ଏ ମହାତ୍ମା କଥାଟା ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି। ସେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲା, ଏକଲା ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଘରେ ଘରେ ତ ବହୁତ ପୀଡା ହେଇଛି। ଆତ୍ମଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗୁ ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଘର ବହୁତ ଅଛି। ଆସିଲା ପାଞ୍ଚଟା ବେଶ୍ୟାକୁ ଆଣିଲେ। ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବେଶ୍ୟା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାଢୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ଦରକାର, ଚୋରି କରିକି ଆଣିଲା। ସେମାନେ ଧୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ବେଶ୍ୟା ମାନେ, କି ଇଏ ଚୋରି କରୁଛି, ରାଜପୁରୁଷ ମାନେ ଖୋଜିବେ, ଆକୁ ବି ମାରିବେ, ଆମକୁ ବି ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ କଣ କରେ, ଆକୁ ଚାଲ ମାରିଦବା। ଇଏ ଶୋଇଥିଲା ମାଦ ମାଂସ ଖାଇକି, ତାକୁ କଣ କଲେ, ନିଆଁ ଯୋଉ ରଡ ନାହିଁ, ଯୋଉ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା, ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ବୋଲି ଗୋଟେ ସମାଜ ପତ୍ର ଥିଲାନି, ପତ୍ରିକା, ତ ନିଆଁ ଖୁଣ୍ଟା ଆଣିକି ତାକୁ ମାରିଲେ, ସେଠୁ ଗଁ ଗଁ ରଡ ହେଲା, ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ତାକୁ ମରୁନି, ଗୋଟେ ବଡ ଫାସ, ଏ ଯୋଉ ବଡ ଦୌଡି ନାହିଁ, ମୋଟା ଦୌଡି, ଗାଈର ବନ୍ଧାଯାଏ, ମୋଟା ଦୌଡି ଆଣିକି ଏପଟେ ଦୁଇ ଏପଟେ ତିନି, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ପୁରା ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବେକରେ ମରିଗଲା। ତାପରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଲୋକମାନେ ସବୁ ପଚାରିଲେ କଣ ହେଲା ତମର ପତ୍ନୀ, ମାନେ ପୋତି ଦେଲେ ସେଇ ଅଗଣାରେ, ତାଙ୍କର ରାତାରାତ ସବୁ ମାଟି କରି ପୋତି ଦେଲେ। କହିଲେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ 5 ଜଣ ଅଛୁ, ତ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷଟି ଲାଗିବ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ବି ଏଠି ରହୁନୁ, ପଳେଇଗଲେ ସେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ପ୍ରେତ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କାଳେ ଏତେ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ପ୍ରେତ ହେଲା। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା, ଖରାପ କାମ କରିବା, ଶରୀର ମିଳେନି। ଶରୀର ମିଳିବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ପାପ 50-50 ଦରକାର। ପୁଣ୍ୟ ବି ଦରକାର, ପାପ ବି ଦରକାର। ଯଦି ବହୁତ ପାପ ଥିବ, 100% ପାପ ତ ବିଲକୁଲ ମିଳିବନି। 90% ପାପ ଥିବ, 80% ପାପ ଥିବ, ତାହେଲେ ପଶୁ, ରାକ୍ଷସ ଆଦି ସବୁ ମିଳିବ। ପ୍ରେତ ବି ମିଳିବ। ପ୍ରେତ କଣ, ବହୁତ ସହରରେ ଲୋକ ନା, ବା ଆଜିକାଲି ଯିଏ ଟିକେ ମଡର୍ନ ପଢିଦେଲା ପାଠ, ସେ ପ୍ରେତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କାରଣ ପ୍ରେତ ହୁଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଜୀବାତ୍ମା, ଚେତନ ମାନେ କନସିୟସନେସ ଶରୀର ଭିତରେ ରହେ, ତା ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମା। ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ମିଳେ ନାହିଁ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେତାତ୍ମା। ସମ୍ଭବ, ତାକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଜଣେ ଚାକିରି କରୁଛି ଏବଂ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବି ହେଇଗଲା। ସାଧାରଣତଃ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରନ୍ତିନି,
से जगह रुह सबुदिन आसिक सिग्नेचर कर तो सस्पेंड मु बुझिया कहूँ सस्पेंड भी गला ट्रांसफर है ये जो क्वार्टर रे थिला से क्वार्टर टा छाड़िया कह कारण ट्रांसफर आउ जने आसिक बर्तमान जो गांव को गला से क्वार्टर नहीं बिना क्वार्टर रे से जॉइन करे पड़ुछि ताकू कहते प्रेतात्मा जीवात्मा जो मरी जाए शरीर रूप क्वार्टर मिले ना ताकू कहते प्रेतात्मा एणु आम हिंदू धर्म अच्छी प्रत्येक जीवात्मा मरीगला दशा कोटि 11 दिन कोटि 10 दिन माँ मान पंजाब रोचे 13 दिन करती साधु सन्त मान 16 दिन करती अर्थात ये मान्यता थाए शरीर मिले ना से बुलवा पड़े शरीर जो मिले ना बुले प्रेतात्मा है जदि पुण्य नथिबो शरीर मिलबनी एणु आमे परिवार माने कौन करती पुण्य करू श्राद्ध करू प्रत्येक दिन आमे एई 10 आजकल तो चौथारे 4 दिन रे सब समापन कर दियो आम ओडिसा रे एटलिस्ट रहिछि अन्य सेया कर तो आमे 11 दिन 10 दिन हला भोजन करबानी हळदी मसाला आदि न खाइबनी नीति नियम पालन करबा ओनली संतुला अभिषान्न फिर श्राद्ध हो मुंड ये हो हवन हो समस्त भोजन देवा काहाकू वस्त्र देवा ब्राह्मण ब्राह्मण मानक पत्नी स्त्री मानक वस्त्र ये सब जो पुण्य काम हुए ये पुण्य रे ग्रेस मार्क मिले जेमती कोन कोन से गोटे छात्र टे फेल हे जाई छि दीटा सब्जेक्ट रे मैथमेटिक्स हो बा साइंस रे हो 33 आनिबा कथा 29 आनी छि तने कमिटी बोर्ड कोन करे चलो दीटा सब्जेक्ट रे जे फेल हे छि ग्रेस मार्क दे दे पास करे सेमती आपको कहती ग्रेस तेणु जीवात्मा जो मरी जाए प्रत्येक व्यक्ति को प्रेतात्मा हो पड़ो आम मैंने भी अनेक पूर्व जो जन्म है पूर्व प्रेतात्मा है कि जल्दी पाई जाए कि लेट मिले कि नियम अनुसार शास्त्र ऋषि मान मिनिमम करेले कि जल्दी ही संगे संगे यदि शरीर धारण कर बहुत इच्छा अच्छी जमी आप ट्रेन रे जाने तत्काल तत्काल ट्रेन तत्काल टिकट कर संगे संगे मिल जाए जब भीतर को प्रवेश कर गले टीटीए को दे देले अधिक पैसा मिल जाए सब संभव सेमते बहुत जीवात्मार आउ थे शरीर को जन्म नापी इच्छा अच्छी गोटे दिन 2 दिन रे पाई जाए आउ कारण अमेरिका जीवार थी सी जाकि अमेरिका बुलिंग भी पड़े आस जन्म भी अमेरिका रे बड़ा विचित्र है सब किसी संभव तेणु ये प्रेतात्मा ही गला ये गोकर्ण शुणिले मो भाई प्रेतात्मा है तेणु से गया रे श्राद्ध देले जिते गया श्राद्ध देले खुशी हो गले दिने एमती सी तो परिव्राजक सन्यासी प्रवचन दौरान निजे निजे बुली आसिले कहीं आउ बदनाम हेबे जानी मोर भाईटा जी बड़ भाई ये तो छोट बड़ भाई एमती सब दुर्दांत थिला राति रे आसिले दिन बेले आसिले एवं का घरे कहीं रहिबे धर्मशाला मंदिर रे तांकुरी घरे उजाड़ होइतिला जाइकी बारंडार सोइले अनेक शब्द होला देखो प्रेतात्मा माने मते शब्द करते खटखट करते बजाते कारण शब्द होला गाई रूप महिषी ये सब रूप पछले तुम्हें किए मुई तो तुम भाई ना मु तो गया रे श्राद्ध कर तुम मु एत बड़ पाप कर गया श्रद्धार काम दौनी मो गोटे भल उपाय कर तेरे जाके बहुत कष्ट पाऊँ आज्ञा प्रेतात्मा मध्य कष्ट पाइबे शरीर सीना नहीं सूक्ष्म शरीर अच्छी इंद्रिय भी अच्छी ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଭୋଜନ ବି କରିବେ ସ୍ୱାମୀ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ନଳିନୀ ଦେବୀ ମରିଗଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେ ନିଜେ କରାଇଲେ 3ଟା 4ଟା ବାଜିଗଲାଣି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଏବଂ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ନେବା ପାଇଁ ବସିଲେ ତା ହାତ କିଏ ଧରିଦେଲା କହିଲେ छी हे स्वामी এটা ପୁରା ମତେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ତ ତମେ ମତେ ଦେଖା ଦଉନ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ आपको देखा दे पारिबेनी कि मु अछि इंजीनियर थे से सब बांग्लादेश थे छाड़ देले सन्यास हो गए माँ तारा को तारा देवी को माँ काली देवी को दर्शन करेले स्त्री को माध्यम 4 गुरु है कर्म गुरु योगी गुरु ज्ञानी गुरु एवं प्रेमिक गुरु एमती अनेक कथा रही प्रेतात्मा विषय तेणु भाई तुम्हें किसी उपाय कर समस्त पचारे आप किसी उपाय अच्छी कि
सी कहले उपाय अच्छी जना पड़ुनी आकाश मार्ग है सूर्य देव को तपस्या कले सूर्य देव कहले तुम्हें तुम गाँव रे भागवत कथा कराओ तेणु भागवत कथा कराओ क्या कहले देखले एणु ये पूरा प्रामाणिक जदि ममता तंकर परिवार रे तंकर भाई ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାପା ପୁତ୍ର ପୁରୁଷ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ये पूरा प्रामाणिक पद्म पुराण ର तृतीय चतुर्थ अध्याय अनुसार हमने देखुछन तो सिए केमति कोन करिवे भाबे तो सूर्य तंग कहले तुम्हें कोन कर भागवत कथा कर समस्त को डाको ई गाने कर देखो सनक आदि नारद हरिद्वार रे करियो किंतु कुछ तुम गाने ही कर तुंगभद्रा नदी कूल रे कर तो सी बसैले समस्त को एवं से भागवत देखिए सेठ तो थी गोटे बाउंशटे रखा है सातटा पब थिला पब बुझुଛନ୍ତି गंठी तो ये समस्त बस ये जो गोकर्ण वक्ता होइछन से भागवत कथा कहया ପାଇଁ करैछन अनेक गाँव सब लोक बस संकल्प तो करिवे किए श्रोता तेणु प्रेतात्मा को डका गला से रहिबो कोठी से बाउंश भीतर प्रवेश कले प्रथम दिन रे कथा जेतले सरला बाउंशर प्रथम पवटी कौन है गला प्रथम पवटी फाटीगला समस्त आश्चर्य गला कौन एमती कि 7 दिन रे 7टा पव फाटीगला तापर गोटे सुंदर दिव्य पुरुष है गले गोटे विमान आस से स्तुति कला भाई तमरी कथा जो मो जीवन रे मो धन्य है गली प्रेत बाधा विनाशिनी मो मुक्ति है गली मो जीवन धन्य है गला ये भागवती कथा वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी कह जाए एवं सुंदर विमान रे विष्णु रूप से ही गले चली गले गोकर्ण पचारे शुण शुण गोटे ही रथ कहीं आनल अनेक गाँव रे तो लोक शुणी समान मुक्ति कहीं कौन कहले देवता माने जानछने कहले श्रवण तो समस्ते करिसंती श्रवणम तो कृतम सर्वैहि न तथा मननम कृत अर्थात से माने मनन करि नहांती अर्थात श्रवण मन ध्यान दे के सुनि नहांते ए कान रे सुनिजन से कान जाईछि किंतु ये जे प्रेतात्मा से पूर्ण रूप रे कंट्रोल करके शुणी न खाइबाटा ना किछि अछि तेणु आर मनन करिछि दृढ़ रही एवं कह जाए जोटी दृढ़ ज्ञान न था ना व्यर्थ हो जाए मनोजोग जदि न देथिबो श्रवण ताहा भी व्यर्थ हो मंत्र रो जप जदि चित्त लग्न ही कि न करथिबे किछि फल मिलिबो वैष्णवहीन देश काम दिएनि अपात्र को दिया जाइथिबा श्राद्ध भोजन काम दिएनि अश्रोत्रिय को दिया जाइथिबा दान काम दिएनि आचारहीन कुल काम दिएनि नष्ट हो जाए एणु गुरु वाक्य विश्वास निज भितर दैन्य भाव मन भितर दोष दुर्बलता विजय चित्र एकाग्रता नियम करके भागवत कथा शुणिले हम एणु ये जड़े ही वो द्वंद्वकारी शुणी से मुक्ति हो गला समस्ते कथा शुणिले विष्णुदूत माने हरिदास जमती अजामिल प्रसंग रे भी आसी समस्ते जो शुणिले से इच्छा कले अच्छा एटा केबे होइतला जानिछ एटा होची आषाढ़ मास शुक्ल नवमी रे एक कथा फिर आउथरे श्रावण मास रे आउथरे से कथा करे भागवत देखो से वक्ता भी केते सुंदर गांव लोकों प्रति केते भाव गांव लोकों प्रति केते प्रेम गांव लोकों प्रति केते सौहार्द्य गांव लोकों प्रति केते संबंध कहबे मु आ जीविनी सन्यासी जणे से परिव्राज कहले मु आउथरे रहिबी बा मु जाईके आउथरे आसीबी श्रावण मास रे से आउथरे कथा करे जेतले आउथरे कथा हला सेतले विमान सहित भगवान मध्य आसीगले भगवान आविर्भूत हो गले भगवान आविर्भूत हो गले एवं निजर पांचजन्य शंख दिला तांग भितर एवं गोकर्ण को आलिंगन कर देले
कहले धन्य तुम्हें, तुम्हारे तुम गाँ लोक प्रति तुम भाई प्रति जो श्रद्धा प्रेम अच्छी से खुशी है आ तुम्हें जो भावना रे कहूल तुम भीतर जो भक्ति प्रेम थिला मुझे आसीगली एणु जमीती पूर्व काल रे अयोध्या भगवान राम साकेत लोक समस्त अयोध्यावासी लोक नहीं जाइए सेमिति कृष्ण भगवान को सहित समस्ते चले कहते हे नारद सनकादि पत्र कहते ना हे नारद सप्ताह यज्ञर यही विशेषता तेणु जी कथाटा शुणे बहुत ही सुंदर भागवत प्रवचन भाद्रव महीना आश्विन कार्तिक मार्गशीर आषाढ़ श्रावण मास भी हुए बर्तमान मत जो पचारे कि स्वामी जी को मासरे कर देखो वक्तार समय अनुसार मुझे दूर रोच पंजाब रे अनेक प्रोग्राम रोच एणु मो ही सुविधा कर दियो जहाँ राजी है आमर जी ब्राह्मण व्यास सुदर्शन सी देखि पांजिया देखी डेट ठीक अच्छी एटा जगू ए समय हैला आज प्रथम दिन रे प्रारंभ हो गला कथा आपण माने शुणिले षष्ठ अध्याय महिमा रे वर्णन अच्छी भागवत कथा रे अनेक रही आम मैंने किसी भी कर भक्ता को कौन कौन करने पड़ो श्रोता को कौन कौन करने पड़ो केवल मुझे केमती सजा हम तार नियम केमती हम ये सब वर्णन अच्छी मधुरता सहित वक्तार लक्षण स्पष्ट उच्चारण पद ध्यान धैर्य लय सामर्थ्य मधुर कंठ एवं शास्त्र वर्णन अच्छी आम मान को कौन कर श्रोता हिसाब सका उठिकी मलमूत्र आदि सब त्याग करके अल्पहार यही कहते सनक आदि जदि पूरा बिना भोजन रे रही पारिबो सेटा तो बहुत ही भल जदि भोजन रे न रही भी पारिबो सेठी हाँ एठी ठीक अछि न रही पारिबो ताले भविष्यान्न खाइ आरती भी करिबा से आसीबे कि हाँ तो जदि भविष्यान्न करिबो गोटे दिन खाइबो भल 7 दिन रे निराहार रहिबाटा भल जदि न रही पारिबो ताले एमिति खाइबो जके कथारे व्याघात होबो नाही ए कथाटी सब बुझौछंती एवं फिर 7 दिन परे यज्ञ केमते कोन कराइबो ए सब जेकी महात्म्य कथा समापन करछंती आज आमे महात्म्य कथा आरंभ कले भागवत जो प्रथम स्कंद रो प्रारंभ होची कथा मन पकांतु नैमिषारण्य रे सुत सौनक आदि जो बसी थिले 6टा प्रश्न पचारे या कहते प्रथम अध्याय प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 16 प्रश्न 6टा प्रश्न कौन टे जानी पातु फर्स्ट होची हे सुत महाराज सहज साधना कौन ए सहज साधना कौन अनेक साधना अछि मंत्र तंत्र क्रिया कुंडलिनी सुदर्शन ज्ञान कर्म योग मनोलय समाधि सहज साधना कौन ए 6टा प्रश्न ही प्रश्नाध्याय एवं तार ही उत्तर सब भागवत राशि द्वितीय होचे शास्त्र सार कौन अनेक शास्त्र वेद वेदांत गीता पुराण आदि अष्टादश विद्या अछि अष्टादश वेद अछि अष्टादश ज्ञान अछि सार कौन शास्त्र सार तृतीय होची कृष्णंकर जन्म कारण चतुर्थ होची दिव्य कर्म भगवान जन्मर